Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Khalil Zain with ID number A1212108 and 2. And my friends, Andika Firdaus Hidayat with ID number A121211071. alright, in this video we would like to do the exercise is to explain the answer from 1 until 7. So we would like to start the part from 1 to 3 will be explained by Andika. Andika, your turn. Okay, and the answer for question number 1 is the overall similarity between the set, arrive, be, in, at, live, and the learn, know, forget lies in the concept of transition or change in state. In both sets, there is a progression from one state to another. For example, just as someone transition from not being at a place to being there by arriving. Similarly, one transition from not knowing something to knowing it through learning. Likewise, just as one can leave a place, one can also forget something previously known. And this task involves analyzing the semantic relation between words, especially focusing on the conceptual similarity in their meanings, and therefore it falls under the domain of semantic. Jadi dalam bahasa, kesamaan keseluruhan antara himpunan kata tiba, berada, di, dan meninggalkan, serta belajar, tahu, dan melupakan, atau lupakan, terletak pada konsep transisi atau perubahan keadaan. Di kedua himpunan ada progresi dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Misalnya, sama seperti seseorang beralih dari tidak berada di suatu tempat menjadi berada di sana dengan tiba. Demikian pula, seseorang beralih dari tidak tahu sesuatu menjadi mengetahuinya melalui belajar. Gitu juga seperti seseorang dapat meninggalkan suatu tempat, seseorang juga dapat melupakan sesuatu yang sebelum diketahuinya. Tugas ini melibatkan analisis hubungan semantik antara kata-kata, khususnya fokus pada kesamaan konseptual dalam arti mereka. Oleh karena itu, ini termasuk dalam ranah semantik. And the answer for question number 2 is in our opinion, the student got a score that was neither low or nor high, that is by getting an average score. What the teacher means by not failing is that the student got an adequate score but not did get a high score. In analyzing this text I using pragmatics. Jadi dalam bahasa, menurut kami, siswa tersebut mendapat nilai yang tidak rendah dan tidak tinggi, yaitu dengan mendapat nilai rata-rata atau sedang-sedang. Yang dimaksud guru dengan tidak gagal adalah siswa tersebut mendapat nilai yang cukup namun tidak sampai mendapatkan nilai yang tinggi. Dalam menganalisa teks ini, kami melakukan pragmatik. And the answer number 3 is pick the right lock can mean the selecting the correct lock. This means this could refer to the choosing the appropriate lock from a set of locks, such as when deciding which key to use for a particular door, and 2, physically manipulating the lock. This could imply the act of using lockpicking tools to open the lock without the proper key. There are at least 2 different propositions involved, one related to the action of selecting and another related to the action of physically interacting with the lock to open it. Jadi dalam bahasa, selecting the correct lock ini bisa mengacu pada memilih kunci yang sesuai dari sekumpulan kunci, seperti saat memutuskan kunci mana yang digunakan untuk pintu tertentu.
Dan kedua, physically manipulating the lock. Ini bisa menunjukkan tindakan menggunakan alat pembuka kunci untuk membuka kunci. Tanpa kunci yang sesuai, ada setidaknya dua proporsi yang berbeda terlibat, suatu terkait dengan tindakan memilih dan yang lainnya terkait dengan tindakan berinteraksi secara fisik dengan kunci untuk membukanya. Okay, I would like to continue for the question number, the answer for question number 4. Okay, the word dishonest mean not honest. The following 5 words also all have not as part of their meaning: distrust, disagree, disapprove, dislike, dissuade. Write a two-word gloss for each. For the meaning of each similar to the one given for dishonest. Thinking or sentences for the words will probably help. There are two different patterns. Use the term scope, which was introduced in 132, to describe the difference. Here are the two word glosses for the meaning of each word. 1. Distrust, not trust. Scope, negation applies directly to the main verb trust. Disregard, not regard. Scope negation applies directly to the main verb regard. 3. Disprove, not prove. Scope negation applies directly to the main verb prove. Dislike, not like. Scope negation applies directly to the main verb like. Dissuade, not pursued. Scope negation applies to the component related to the main action pursued. The difference in scope lies in whether the negation applies directly to the main verb, as in not trust, not regard, not prove, not like, or to a separate component related to the main verb, as in not pursued. In the first pattern, the negation directly affects the main action or state, while in the second pattern, it affects a component related to the main action or state. Jadi ketidakpercayaan bukan kepercayaan. Ruang lingkupnya itu negasi berlaku langsung pada kata kerja utama kepercayaan. Untuk kata mengabaikan tidak memperhatikan. Ruang lingkupnya itu negasi berlaku langsung pada kata kerja utama menganggap. Ketiga itu menyangkal. Itu tidak membuktikan. Ruang lingkupnya negasi berlaku langsung pada kata kerja utama membuktikan. Yang keempat itu tidak suka itu ruang lingkupnya ya negasi berlaku langsung pada kata kerja utama itu seperti. Yang 5 itu bukan membujuk, ruang lingkupnya itu dia berlaku untuk komponen yang terkait dengan tindakan utama membujuk. Okay, the answer for question number 5 is the praise not good enough actually means inadequate because of the placement of the negation. In not good enough, the negation not applies to the entire praise. Good enough, not just to good individually. So while good might mean average or satisfactory, the negation applied to good enough changes its meanings to not satisfactory or not meaning to the required standard. Thus, the praise implies something insufficient or inadequate rather than sufficiently bad or average. Jadi ungkapan tidak cukup baik sebenarnya berarti tidak memadai, karena penempatan negasinya dalam tidak cukup baik. Negasi tidak itu ya berlaku untuk seluruh frasa. Cukup baik tidak hanya untuk baik secara individual. Jadi meskipun baik bukan berarti rata-rata atau memuaskan. Negasi yang diterapkan pada cukup baik mengubah maknanya menjadi tidak memuaskan atau tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Oleh karena itu,
frasa ini menyeratkan sesuatu yang tidak cukup atau tidak memadai, bukan cukup buruk atau rata-rata. For the answer for the question number 6, the ambiguity in the statement "we don't like the same things" lies in the interpretation of whether it means we both like different things or we both dislike the same thing. This ambiguity arises because the phrase "don't like" could refer to either liking different thing or disliking the same things. To clarify the intended meaning, the speaker could have used a phrase like "we dislike the same thing," which removes the ambiguity by explicitly stating that the thing they both dislike are the same. This phrasing eliminates any confusion and clearly conveys the intended message. Other unambiguous alternatives could include: 1. We have similar dislikes. 2. Our dislike line. 3. The things we dislike overlap. 4. We share dislike. 5. Our aversion are mutual. These alternatives all explicitly convey the idea that both parties have the same dislikes, removing any ambiguity present in the original statement. Jadi ketidakpastian dalam pernyataan "kami tidak menyukai hal yang sama" terletak pada penafsiran apakah maksudnya kami berdua menyukai hal yang berbeda atau kami berdua menyukai hal yang sama. Ambiguitas ini ya muncul karena frasa tidak suka bisa merujuk pada menyukai yang berbeda atau tidak menyukai hal yang sama. Untuk memperjelas makna yang dimaksud, itu pembicara dapat menggunakan frasa seperti "kami tidak menyukai hal yang sama" dan yang menghilangkan ambiguitas dengan secara eksplisit menyatakan bahwa hal-hal yang tidak mereka sukai adalah sama. Ungkapan ini menghilangkan kebingungan dan ya menyampaikan pesan yang dimaksudkan dengan jelas. Alternatif lain yang tidak ambigu dapat mencakup kami memiliki ketidaksesuaian yang sama. Kedua, ya ketidaksesuaian kita sejalan. Yang ketiga, hal-hal yang tidak kita sukai saling tumpang tindih. Yang keempat itu ya kami berbagi ketidaksukaan. Kelima, kebencian kami saling menguntungkan. Itu semua alternatif ini ya secara eksplisit menyampaikan gagasan bahwa kedua belah pihak memiliki ketidaksesuaian yang sama, yang menghilangkan segala ambiguitas yang ada dalam pernyataan awal. Alright, for the answer for question number 7 is the sentences and their entailment can be interpreted as follows. 1. The student disliked the course. Entailment: the student enjoyed the course to some extent, but the intensity of their liking is not specified. 2. The students loved the course. Entailment: the students like the course to a significant and intense degree. The third, the rain stopped. Entailment: the rain was falling and now it has come to a halt. Fourth, the rain ceased. Entailment: similar to the rain stopped. It implies that the rain has completely come to an end. In each pair, the second sentence 2 and 4 entails a stronger or more specific condition than the first sentence 1 and 3. Love implies a stronger positive emotion than like, and kissed is a more specific and final state than stopped. Your turn. Jadi dalam bahasa, kalimat dan implikasinya dapat diartikan sebagai berikut.
para siswa menyukai kursus ini. Entitlement, para siswa menikmati kursus sampai batas tertentu, namun intensitas kesukaan mereka tidak ditentukan. Dan kedua, para siswa menyukai kursus ini. Entitlement, para siswa menyukai kursus tersebut hingga tingkat yang signifikan dan intens. Dan yang ketiga yaitu hujan berhenti. Entitlement, hujan tadi turun dan sekarang sudah berhenti. Dan untuk nomor 4, hujan berhenti. Entitlement, mirip dengan hujan berhenti, ini menyeratkan bahwa hujan telah sepenuhnya berakhir. Dan untuk nomor pada setiap pasangan, kalimat kedua, 2 dan 4 mempunyai kondisi yang lebih kuat atau lebih spesifik dibandingkan kalimat pertama. 1 dan 3, mencintai menyeratkan emosi positif yang lebih kuat daripada menyukai. Dan berhenti adalah keadaan yang lebih spesifik dan final daripada berhenti. Oh, alright. I think that's all from our answer or explanation about the answer for question number 1 until 7. So if there is mistake from us, we say sorry of it, and thanks for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.